سلام علیکم اکا جان از کجای زنگ میزنیم تلفن حالاتش خوبه آخرون نرخیمش دیگه چند باشه اکا خوب گپ نیست حوزی رقمای کارتاتونو بگین من به شما پولش روی میکنم بعد به شما کد میبیاد هم کد به من بگین پول به شما میگذره خوب رحمت حوزی که گذشت بو به شما زنگ میزنم برای انیخ کردنی سروغاتون مالش خیر Алло. Ассалам апаҷон. Шумо аз интернет ба сомонӣ бурд кардед. Хоҳиш мекунам рақами кортатонро гӯед, то ки маблағи бурдро ба шумо гузаронем. Бале апаҷон. Ҳозир ба шумо SMS рамз равон карда мешавад. Ҳамонро низ бигӯед. Хуб, раҳмат. Каме интизор шавед. ба доми қалобон наафтед. рақами корт ва рамзи бо SMS фиристодашударо ба ҳеҷ кас надиҳед.